Story of the day, giningganyo ni Manila Representative Benny Abante Jr. ang mga senator judges nga hindi pagtugutan ang loyalty sa partido ukon personal ties sa ila pag-imbestiga sa kaso nga impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Abante, dapat basihan ang desisyon sa mga senador judges sa ebidensya kag testimonya amuman ang ila political affiliation. Kalakip sa mga alegasyon ng batok kay Duterte ang paggamit sa confidential funds, pagpamahog sa pila ka opisyal sang gobyerno kag iban pa nga mga isyu nga nasaad sa articles of impeachment. Nagpanawagan man si Abante publiko nga usisaon anay ang mga ebidensya kag hindi pagbasihan ang ilang nga pananawan kun bala supporters ukon kritiko lang sila ni Duterte. Pahayag pa niya, ang impeachment trial dapat magtutok sa pagpangita sang kamatuoran, pagpangita sang accountability kag pagsalig sa publiko, hindi sa inaway sa tunga sang duwa kakampo sa politika.